Met wat verskoon as ek so 'n bietjie vinniger gaan. Okay. Right, so nou moet jy gou terugdink. Previous period we were adding and subtracting fractions. Nee? Nou toe het ons gesê, hier was die voorbeelde wat ons gedoen het. Toe het ons gesê jou eerste stap, first step would be make your denominators the same. Gaan maak jou noemers dieselfde and we say how do we do that? Ons gaan die kleinste gemeene veelvoud gaan kry, nee? Okay, so that was the first step. Then, once all my denominators were the same, toe hulle almal dieselfde is, toe het ons gesê, okay, nou kan ons dit wat bo die lyn is, met ander woorde my tellers, your numerators, then I could go and add those. So we're going to stick to those same rules, nee? Ons gaan presies daai selfde reëls gebruik, maar my noemers gaan nou so 'n bietjie meer complicated wees. Met ander woorde, I'm going to have an added step. I'm first going to have to go and factorize them en dan gaan ek makliker my KGV sien. Okay. So kom ons doen gou-gou 'n voorbeeld daarvan. So example 1. Sê ek jou x minus 1 over x squared plus 4x minus 3x plus 1 op 4x. Alright, so, jy kan al klaar sien, as jy net gaan kyk gou-gou na my noemers, if you only look at the denominators, it's going to be very difficult to go and make those denominators the same. Nee, dit gaan nie lekker werk nie. What you could do is multiply the two with each other, maar dan gaan jy met redelike groot goed werk. So then, when this happens, the first thing we do is we factorize the denominators. Jy gaan factoriseer. Okay, nou kyk gou-gou na my noemer hieronder, x kwadraat plus 4x. Can you see that I can take out a common factor of 4, of x? Nee. Okay, so baie dankie. I'm going to have x plus 4. Bo die lyn bly hy nog eers dieselfde. Nee, niks het daar verander. Sien julle dit? Goed. Nou, my tweede term, the second term, the denominator was just 4x. So over there, I couldn't really go and factorize because it was just one term. Maar die lekker deel nou is, you can see that I've got 4x, and on the other side, I already have x, en dan het ek x plus b. So wie wil raai, wat gaan ek my noemer maak? Daar sê, 4x, hakkie, x plus 4. Want, have a look. I don't have to repeat that x because I have an x there already. Nee. Goed. So, gaan nou vir jou wys wat bo gaan staan. So that is what I'm going to make my denominator. Oeh, help. Okay, so as jy nou mooi gaan kyk, hier, onder, wat moes ek nog meer gaan maal het? I had to multiply with 4. Stem julle saam? And if I do it at the bottom, I would have to go multiply with 4 at the top as well. Stem julle saam, is julle reg met daai? Nee, so dit is hoe ek dan bo die lyn gaan hê 4x minus 1. You guys good with that? Okay, now let's look at the second term. I already have the 4. I already have the x. So al wat ek nou hier moet gaan bymaal is daai hakkie, nee? And if I do that at the bottom, I have to do it at the top, maar baie belangrik. Sien jy ek sê daai wat ek bo gehad het. I put that in brackets. Do you guys see that? Okay, so kom ons skryf gou. So that means that I'm going to have 2x plus 1 and dan x plus 4. Alright, kom ek pause net gou-gou. Wie sien lekker by tot dan? You guys all good? Yeah.
Yes, we can do it. Does it matter what order you put the 2x plus 1 and the x plus 4? No, no, because it's multiplication, you could have swapped them around. It doesn't matter. You're catching on with Afrikaans because you're never putting up your hand. Yeah. No, so you're good. Okay. Die res van julle almal fine? Ja. Ja. Okay. So onthou jy by gister, né? Ons het gaan kyk na wat is die kleinste gemeene veelvoud. Né? So jy sou net kon vat, ek gaan nou onderkrap en weer uitvee. Jy sou kon sê 4x maal met x plus 4. Met ander woorde, ek gebruik alles wat onder was en ek maal dit met mekaar, né? Dit sou nie verkeerd gewees het nie. Maar die enigste ding is dis nie die kleinste gemeene veelvoud nie. Nou wat ons gesien het, is sien jy daai x en die x is eintlik herhaling van mekaar. Nee, so dit is hoekom ons sê, okay, kom ons gebruik hom net een keer. Want dan is dit mos die kleinste gemeene veelvoud. So as jy nou gaan kyk, gemeene beteken dit moet mos dieselfde wees vir albei, né? So albei het 'n 4, albei het dan 'n x en albei het dan die hakkie. Okay. So, dis soos toe ek vir jou verlede jaar, as ek vir jou iets gegee het, so sê nou maar 14 en ons maak dit 50. Dis iets wat 'n mens maklik sien wat die kleinste gemeene veelvoud gaan wees nie, né? So wat julle dan baie keer in die laerskool gedoen het, is julle sê, okay, kom ons gaan maal hulle net met mekaar. Want dan weet ek mos dis definitief 'n veelvoud. Maar dis nie noodwendig die kleinste gemeene veelvoud. Okay. Antwoord dit jou vraag? Good. Anyone else? Right. Goed. So nou dat my noemers dieselfde is, we can put it in one fraction. As jy nie gemaklik is daarmee nie, dan hou hom nog steeds apart. Maar vir spasie gewys gaan ek gaan ek hom nou Right. So that's my denominator, which is the same for everyone. So I'm going to put it in one big fraction. I'm going to say 4x minus 1 minus 2x plus 1 x plus 4. Goed. So al wat ek nou moet doen, is ek moet bo gaan uitkansel, gaan inmaal, nee. I'm going to multiply in the 4, and then over here I'm going to do FOIL. Hey, is julle fine met dit? Okay, ek gaan nou om spasie te spaar, weer eens. Kan ek maar langsaan skryf? Please, you guys don't do it. Skryf onder, nee? Maar ek het nog 2 goed oor, so dis te min plekkie onder vir my. Goed, so. Bottom part is going to stay 4x, x plus 4. So kom ons gaan maal gou in. Bo, 4 times x gives me 4x. 4 times minus 1, minus 4. Okay, then minus. En nou hou ek hom in hakies. Because I first got to sort out FOIL. Ek wil eers gou daai gaan inmaal, daai 2 hakies met mekaar. En dan daarna moet die minus nog vir elkeen gaan ingemaal word. Okay? Right. So 2x times x, 2x squared. 2x maal 4 geef my 8x. En 1 maal x is 1x. So 8x plus 1x will give me 9x. Okay. Then positive 1 times positive 4 gives me positive 4. Is julle reg daar? Right. Now my last step. Charts julle, ek gaan nou weer langs mekaar moet skryf. Okay, bo. If I multiply in, ek gaan nou hierdie minus gaan inmaal, nee? I'm going to multiply in that negative.
which means that I'm going to have minus 2x squared minus 9x minus 4. Die onderkant hoef jy nie te vereenvoudig nie, né? Jy kan hom maar hou met sy hakies. Goed, nou moet ek gou daar en weer eens skryf asseblief onder mekaar, nie langs mekaar nie. Now I've got to look at the top for like terms so that I can simplify. Goed, so ek begin met die minus 2x kwadraat, omdat ek maar net in dalende magte van x wil skryf. Then 4x minus 9x will give me minus 5x. And then the minus 4 gives me minus 8. Right, nou is dit klaar. Is julle reg? Any questions? Okay, so dis baie soos wat jy gehad het, nee. It's very much the same. It's just one extra step at the top, where you first got to factorize my denominators. Okay, so ek gaan nog enetjie daarby doen. I'm going to do one more. Hands up, you're still copying here? Okay. Tell me when you're done. Are you done? Right, so the next one. Kom ons kyk gou-gou. Step 1, factorize denominators. Goed. So, as jy kyk na my heel eerste noemer, hy's 'n 3 term, nee. Goed. So kom ons factoriseer daarso. So I'm still going to have at the top the 5. At the bottom, if I factorize, I'm going to get x minus 3 and x plus 2. Nee. Goed. My tweede term. Kyk gou-gou weer. You see how I have 3 minus x. Okay? Nou kyk gou-gou nadat ek gefactoriseer het by term 1. Can you start seeing that I maybe want to have x minus 3? Nee. Sien julle dit? Want ek wil mos nou hê wat dieselfde is, so that I can get the smallest common, or the lowest common multiple, nee? So instead of saying, moenie skryf jy, ek gaan uitvee. So instead of saying 3 minus x, that's the same as minus x plus 3, nee? Maar ek wil nie hê daai minus nie. So let's take out a minus, which means that it would become positive x minus 3. Verstaan julle daai stukkie? Nee. Okay, so at the bottom, I'm going to have minus x minus 3. Maar nou, wat gaan gebeur hierso? What's going to happen there? That's going to change to a minus. Okay, so ek gaan hom vir jou 'n ander kleur skryf, dat jy kan sien, dis wat gebeur. Right, my laaste term, 4 of, and then 2 plus x. Isn't that the same as x plus 2? Dis mos dieselfde. Nee. Goed. Nou kan jy klaar sien. Wie wil raai? Wat gaan my noemers wees? Ja? Daar sê. Goed, so kom ons maak ons noemer en kan ek miskien skiep na die een waar ons dit alles in een doen? Is dit okay met julle? Let's make it x minus 3
x plus 2. Goed. So, by my eerste term. Sien jy, ek het klaar x minus 3x plus 2 as 'n noemer. I already have both of those as a denominator. So do I have to multiply with anything? No. So that's going to stay just 5. Okay, then minus. Okay. At the second term, we had 3x. But if I look at my denominator, wat kort hierso? X plus 2. And if I were to do that at the bottom, it means that I also have to do it over here. Nee. So dan gaan ek sê x plus 2. Is julle nog alright so ver? Plus. My derde term was gewees 4. Maar nou kom ons kyk gou. Hierso het ek x plus 2. Wat kort daar by my noemer? X minus 3. So if I'm going to put that with at my denominator, I also have to do it here. So dan x minus 3. Right, kom ons pause net gou. Hand op as jy vraag het of as jy nie lekker by is nie. Ons net seker maak almal is op dieselfde bladsy. You guys good? Right. Wie wil raai wat's volgende? Sê maar. Ek gaan wat doen? Inmaal. Nee. Okay, so I'm going to multiply those in. En ek gaan nie 4 inmaal. Goed, so dan eindig ek met 5 minus 3x kwadraat minus 6x. And then 4 times x, 4x, and 4 times minus 3, minus 12. Okay, nou gaan kyk ons kan ek bo nog ietsie vereenvoudig. Remember the bottom part, my denominator stays exactly like it was. So bo, kom ons begin met minus 3x kwadraat. There wasn't any like term, so that's going to stay like it is. Then normal x's, I've got minus 6x plus 4x will give me minus 2x. Okay, and then my constantes, 5 minus 12 give my minus 7. Okay, laat ek hoor. Gaan julle hierdie kan doen? Would you guys be fine? Good. Okay. Die skryf nog af. Okay, so I'm going to give you your homework for tomorrow. Okay. So huiswerk, ons gaan nou vandag se merk. We're getting to that. So homework for tomorrow is exercise 15. That's on page 28. I'm giving you 5 of them. Number 3, 4, 5, 7, and 8. Okay. Daai 5 is huiswerk. It's very much like we had for today. Okay. Right. Nou, om gou 'n headstart te kry, amper wil ek sê vir my begrafnis. Maar julle weet wat ek bedoel. Vir my om te kan begrafnis toe gaan. I'm going to start with the next chapter, with exponents. Want ek wil jou nie los met nuwe werk, wat jy nog glad nie gesien het, en dan moet jy sit en werk in die klas nie. Okay. Right. Nou, wat ons hy gaan aan. Yes. Okay. Right. So, we are starting with our next chapter of exponents. Exponente. Dis hoofstuk 2 obviously, né? Nou, jy gaan sien dat hier en daar die notas wat ek nou vir jou gegee het. Yours sometimes looks slightly different than mine, né? But it's got the same principles. So hier en daar gaan jy dalk ietsie wil neerskryf, né? And it's lots of revision from what you guys had from last year. Okay, so jy moet nou weer gaan terugsoek hier in jou files van graad 9. Okay, so exponente. First things first, a to the power of n. Nou daai a praat ons mos van die basis of die grondtal, né? Your base. Base is the one
That's basically on the ground. Dis hoekom hy grondtal is, né? Okay, dan. Die enetjie wat effens verhef is, meaning that N. Dit is my mag. Okay, maar dit weet julle almal. Right. Dan sê hulle ook net vir jou, they talk about the exponent or the index. Or they talk about the power, die mag. Nee? Goed, so dis net die verskillende bewoording wat ons daar gebruik. Okay, nou jou tweede slide, lyk nou nie soos myne nie. Nou kom ons praat net gou deur jou tweede slide. Jou enetjie sê daar -7 maal 2 tot die mag 5. So onthou daai -7 staan vooraan. Nee, that's the one at the bottom of your page. That -7 in front, has that got anything to do with a power of 5? Goed. Daai tot die mag 5 tel net vir die 2. Kyk. Goed, kom ons kyk gou na die regterkant. Het jy 3a tot die mag 2. So that to the power of 2 only applies to the a. Nee, it's got nothing to do with a 3. Goed, nou sal jy sien onder sê hulle vir jou -7 en 3. Those are my coefficients, my koëffisiënte, want hulle staan voor my basis met sy eksponent. Okay, onthou julle nog wat se koëffisiënt? Ons het altyd vir jou geleer dis die een voor die onbekende, né? Maar nou hier is daai a tot die mag 2 nou nie heeltemal altyd onbekend nie, soos as jy nou kyk na die 2 tot die mag 5. Maar menene dit is wat voor daai grondtal met sy eksponent staan. Okay. Nou ons gaan nou ook daarby kom. But while I'm thinking of it, I just quickly want to show you guys on the board. Please remember that this is two completely different things. Wat se verskil? Wie wil vir my sê? Ja. Which one are we talking about? Top or bottom? The bottom one. Yeah? Double. Yes, double the whole thing. Yeah, and at the top? It's just for the 3. It's just for the 3. Nee. Okay, so onthou, want dis gewoonlik waar hulle vir julle vang. -3 tot die mag 2. That to the power of 2. Hy tel net vir die 3. Hy het niks te doen met daai minus vooraan nie. Nee? Want hy's vas aan die 3, so daai tweetjies gaan saam. Nee, so my antwoord hier sou wees minus en dan sê ek 3 kwadraat geef my 9. So jou antwoord is -9, nee. Maar as ek hakkies omsit, sodra ons mos hakkies gebruik, as soon as I use brackets, I'm basically, it's like doing this. Nee? As ek vir jou vat en ek trek my arm so om jou, dan is ons nou 1. Nee? Guys, so that's what the brackets are doing. It's grouping them together. They're telling you that this is one thing. So that whole thing tot die mag 2. So wat ek hier sou, as jy dit moes gaan lank uitskryf, dan sê dieselfde as -3 maal -3. En wat gaan my antwoord dan wees? Positive 9. Okay. So net dat jy daarso mooi onthou van dit. Goed, so nou is ek op die tweede bladsytjie, met ander woorde op die agterkant. Let's look at all the laws and definitions. En nou moet jy mooi onthou van graad 9. Die produkreël, product rule. What does the word product mean? We multiply. Nee, nou die produkreël sê vir my dat a tot die mag m maal a tot die mag n is gelyk aan a tot die mag m plus n. Nou, klein Afrikaans. As jy wil, daar vir jou notaatjie skryf, I always remember it, if base is the same and we multiply, what do? Add your exponents. Nee, as basis dieselfde is en ons maal, want dis wat ons hier het. Basis is albei altyd. En ek maal, so onder dit so is, dan mag my eksponente gaan, plus. Okay, that's the one rule that you were taught in grade 9. Next one is the quotient law. Nee? Quotient reël. Nou wat beteken die woord quotient? Quotient? Gedeel deur. Nee, divide. So now, a to the power of m
divided, want dis eintlik wat daai streepie mos beteken, gedeel deur A tot die mag n, geef my A tot die mag n minus n. Nou hierdie is net die teenoorgestelde van daai. So wat ek hier onthou is, as my basis dieselfde is, and we divide, then what do we do with exponents? I subtract. As basis dieselfde is en ons deel, wat doen ek met eksponente? Minus hulle. Asseblief, kyk mooi, top minus bottom, skryf dit daar. Want die vet weer, daar is baie kinders wat dit omruil. Nee? Hulle sien hierdie is 'n groter een, nou hulle sommer daai vat minus die boonste een. En dan is dit heeltemal verkeerd, né? So onthou altyd boonste eksponent minus onderste eksponent. Of skryf dit nou beter. The exponent of the numerator minus the exponent of the denominator. So, enige vrae sover? Goed. Kan ek skip? Okay, jy hoef nie vreeslik daaroor te worry nie. Hulle sê net jou A en B moet groter wees as 0. Nee, ons gaan nie nou met negatiewe getalletjies eers werk nie, so moenie te vreeslik worry oor dit nie. Okay, verhef 'n mag tot 'n ander mag. So basically a power to the power. So a to the power m tot die mag n. Nou wanneer ek 'n mag tot die mag het, nee, dan voel dit vir my sterker, maar nog sterker. 'n mag tot 'n mag, nee? So what we do then is we multiply the two exponents. Omdat hy nog meer raak, gaan ons hom maal, nee? So dan gaan jy sien a tot die mag n tot die mag n, met my a tot die mag mn, want is m maal n. Okay? Goed. Raising a product to a power. Nou, product is daai a maal b binne die hakkie, né? So as ek dit het tot die mag n. Daai m, omdat hy buite die hakkie is, beteken dit mos hy tel vir alles binne die hakkie, né? So that m applies to the a and it also applies to the b. So that's why we could go and break it up and say that's the same as a to the power m times b to the power. Okay, so jy kan hom so gaan opbreek. Maar dis net as dit maal is. Nee, dit moet produk wees. Kyk net gou hier. A tot die mag 0 is gelyk aan 1. Onthou, enigiets tot die mag 0 is altyd 1. Anything to the power of 0 will be 1. Okay. Right, ons gaan môre nou aangaan. Jy het ten minste jou huiswerk, so ons is niks agter teenoor wat ek wil wees. Okay, julle. Have a lovely day. Julle is nog reg vir môreoggend ondersoek, né? In register. You guys remember that? Okay, please take your textbook with. Jy mag jou handboek by jou hê. En jy moet by die skool wees. Dis dit. Okay. Lekker skryf, sien julle môre. Wat? Yes, kyk gou. Oh, hy nie. Ja. Maar jy nou is ander kant, hierdie kant. Kan ek hom by my rekenaar vir jou charge? Dan gaan dit bietjie stadiger wees. Okay. En dan kom haal jou maar. Ja. Kan nie beloof dat hy baie ver gaan wees nie, maar ons kyk, né?